हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम क्लीं कृष्ण गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमो गोपीजन वल्लभाय नमो नमो मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये वर्णानां अर्थसंग्रहा रसानां छन्दसा मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समस्त टिके हाथ रखी दबा बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव भगवान की जय, सुभद्रिका माता की जय। प्रेम से बोला नंदे कबा हरि हरि बोलो बंदइते लंबोदर असंकोचवेनिकर पृथुल जठर सुंदर गजबदन गणेश्वर अनादिनाथ नंदन अमृत पाने दशमन यज्ञ आरंभे तोर पूजा उत्तरी कंदे नागराजा श्याम सुंदर तन वर्ण अशेष विघ्न विनाशन तोर महिमा मुखे कही के पारे नर देह भुव सदय गणनाथ कहि श्रीराम चरित भुव सदय गणनाथ कहि श्रीराम चरित कहि श्रीराम चरित कहि श्रीराम चरित कहि श्रीराम चरित भुव सदय गणनाथ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाप्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रघुनाथ श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी माँ जगत जननी जानकी महाराणी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मणलाल जी महाराज तथा भक्त श्रीमणि हनुमंत महाराज श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करी जहाँकर दिव्य प्रांगण में दिव्य कथार आयोजन करा जायछि माँ जगज्जननी माँ देवी दुर्गांकर अभय पद्म पादरे अनंत कोटि दंडवत करी मोर प्रातस्मरणीय गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन श्री चरणारविंद तले अनंत कोटि दंडवत करू। आज गोटे सुंदर अवसर वर्षा सत्वे आज जे कथावाचक स्थान रे आसी पहुंची पारे प्रबल जोरे वर्षा तथापि देवी कृपा कले आउ बोधहुए मार इच्छा थिला आउ आपण मानकर मध्य बहुत श्रद्धा जे सब बेले पचारती जे दिवाकर बाबा जे कौ दिन आपणकर प्रवचन कौ दिन हम तो जाहु से श्रद्धाटा अच्छे आउ जड़े जड़े गाँव जे 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 आम माँ तू कौ दिन कहबू तो ये जो श्रद्धा ये जो भल पाइबा तो निश्चित भाव में माँ बोधे चाहिए आज आपण पाखे मात्र घंटाटी आम कथा रखा महाप्रभुंर इच्छा तेणु निश्चिंत आज ये पंचम दिवस चाहू चाहू 5 दिन बीतीगला जना पड़ानी आज प्रबल जोरे वर्षा जहाँ माँ केमी जमती दंड छत्र धरिकी प्रभु गिरी गोवर्धन पर्वत को धरी जमती गोप को रक्षा करते से दिन
এই অনুষ্ঠান को माँ तार छत्र धरी रक्षा करिছে बोल आनंद एक बार हरि 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 बोल चारिआडे वर्षा होची देख ए जगह की भली भाव तेणु जा हो महाप्रभुंकर ये हेतुक कृपा कालीर प्रसंग जो नना छाड़ी आम से आरंभ करवा तापूर्व दीबार टे प्रभुंकर नाम नवा कहीं ना भागवत अति सुंदर पदरे कही कौन कहले भागवत जा हो हरि कथा को सुनिबा पाई देखो आज जे कि मंच रे आज जहाँ को आम संवर्धना कलु महाप्रभु श्री जगन्नाथ जन चित्रकर सेवक सी घर को चली जाते किंतु शुणिले जो जे आमर प्रवचन अच्छी कहले ना आम शुणिकी जीवा ना यही कथा निहाती गोटे करताली बजात उभय पति पत्नी ओडिया भागवत जगन्नाथ दास सुदाम भागवत कहीं बहु भागवत प्रेमी बसचन आप जानिकी आनंदित हेबे जो ओडिशावासी मैंने आम चैनल माध्यम देखुं ये गाँव में जो आम प्रथमे भागवत टुंगी भागवत पाठ करूँ तेणु आज से भागवत कृपार ओडिशार पुरपल्ली रे आपण मैंने समस्ते भल पाइबा देते मूल हूँ भागवत भागवत कौन कहले गोटे सुंदर पद जो माने नाम करते भगवान हरिनाम कीर्तन करते लाभ बोले जे हरि नाम उच्चारिला सकल वेद से पढ़िला गोविंद 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 मधुगरु जीव करंद जे हरि नाम उच्चारिला सकल वेद से पढ़िला गोविंद 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 मधुगरु जीव करंद सर्वप्रथमे टिके हरिंकर नाम आमे नबा हरि होचंती किए चतुश्लोकी भागवत श्रीमद् भागवत कोन कहले अहमेव समेव नान्यदं यदसत्वर पश्चादं यदेतच्च सोवशिष्यते सोस्म्यं जे मूल आद्यरे जे हरि सर्वत्र विद्यते आरंभरे हरि शेषरे हरि हरि छड़ा गति नहीं हरि छड़ा मुक्ति नहीं जी समस्त पाप को हरण कर जहांकर नाम को थरे मात्र उच्चारण आम जब करवा समस्त पाप नष्ट हो जाए तांको ही हरि कह आज आमर केते भाग्य देखो आम बस टे हरिनाम करूँ तेणु हरि जी हरण कर आम मैंने समस्ते जाचु जे महिषासुर को किए बद्ध करिसंती आपण कहबे की कथा प्रति वर्ष आम गाँव में दशहरा पालन करूँ महिषासुर को दुर्गा बध कले ना महिषासुर को किए बद्ध करिसंती महिषासुर को दुर्गा बध करिना महिषासुर को मारिला वाला किए कहले से हरि दुर्गा रूप होई महिषासुर जेना सोई गोविंद 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 मधुगरु जीव करंद से हरि दुर्गा रूप होई महिषासुर जेना सोई गोविंद 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 मधुगरु जीव करंद बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय। पहले से हरि दुर्गा रूप होई महिषासुर जेना सोई तेणु महिषासुर को बध कला वाला होचंती किए ना से हरि दुर्गा रूप होई तेणु आम से हरिनाम टिके नब सुदाम तो झीर छुट्टी पड़ा काली मंदिर अच्छा नना कहले झीर मंगल हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल अच्छा काली बोल कहीं कहले दुर्गा मंदिर में छुट्टी पकेबू दुर्गा को मानसिक कर मानसिक पूर्ण हो गला कि जाचना कर हे माँ दुर्गा सुदाम मनोकामना पूर्ण हो बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल ये डका गला दुर्गा को किंतु पड़ा हरि तेणु हरि बिना गति ना
ତେଣୁ ହେ ଶ୍ରୀ ସଜ୍ଜନ ଟିକେ ହରିଙ୍କର ନାମ କେତେବେଳେ ସେଇ ହରି ପୁଣି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ତ କେତେବେଳେ ସେ ହରି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହରି ସର୍ବତ୍ର ଗିୟତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବତ୍ର ଚାଲିଛନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ହରି। ତେଣୁ ସେ ହରିଙ୍କର ଟିକେ ନାମ ନେବା ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବସିଛେ ମହାଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ନାମ ନେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କାହିଁକି ନା କଳି ଶେଷ ବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ବେଶୀ କଳି ଯୁଗରେ ନାମ ହବ କହିଲେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ କହିଲେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ଲୋକମାନେ ନାମ ପ୍ରେମରେ ମାତିବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାମ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ହରି ନାମ ହିଁ ଚାଲିଛି ହରି ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କାଳୀ ଭିତରେ ରହି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ଗଣେଶଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ଯଦି କେହି ଆମକୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥାନ୍ତି ତା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଆମର ଏଠି ବି ହରି ନାମ ଚାଲିଛି। ମତେ ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲା କଳିଯୁଗ କେବେ ଶେଷ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବାଲିଆ ଗାଁରୁ ଯେତେବେଳେ ମାଇକି ବନ୍ଦ ହବ ଜାଣିବେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ। ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ବି ପୂଜା ହଉଥିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ବ୍ରତ ହଉଥିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ନାମ ଚାଲୁଥିବ କାହାର 21 ପୂଜାଟିଏ ହଉଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାଇକି ଟିକେ ବାଜୁଥିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଏବେ ମାଇକି ବାଜୁଛି ଚାଲିଛି କାଲି ବାହାଘର ହବ ଆଜି ମାଇକି ବାଜୁଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମାଇକି କୋଉଦିନ ଆମ ଗାଁରେ ବନ୍ଦ ଯୋଉଦିନ ବନ୍ଦ ହବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଏଭଳି ଗାଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗାଁ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକେ ଠାକୁରେ ମୁକ୍ତି ଯଦି ଦବା କଥା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦବୁ ମତେ ଯଦି ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦବୁ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦବୁ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଲାଭ ନାହିଁ ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ହରି ପ୍ରେମ ଦବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା ଭଳି ଭକ୍ତି ଟିକେ ହୃଦୟରେ ଦବୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଏ ଗାଁ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦବୁ ଯୋଉ ମାଟିରେ ମା ମୁଁ ବଢି ଖେଳି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଗାଁ ମାଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ କରତାଳି ବଜାନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଗାଁ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ବାଲିଆ ଗୋପୀନାଥପୁର ମାଟି ଏ ମାଟି ଭଳି ମାଟି କୋଉଠି ଅଛି? ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏ ଗାଁ ଭଳି ଗାଁ କୋଉଠି ଅଛି? ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବ ଯୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ହଉଛି ନାମ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମ। କଳି ଶେଷ ବେଳେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ହବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଯଜ୍ଞ ଯେ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇ ଯଜ୍ଞ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି ତା ନୁହେଁ। ପିଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଲେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। କୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି? ଏ ଶରୀରରେ ମା ଯଦି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଯଜ୍ଞଟା କୋଉଠି ହଉଛି? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଘର। କଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳ ଗୋଟିଏ କଳେ ବର ଯଜ୍ଞଶାଳ ଗୋଟିଏ କଳେ ବର ମୁଖ ନାସା ନେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆର ମୁଖ ନାସା ନେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆର ମୁଖ ନାସା ନେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆର। କହିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳ ହଉଛି କଳେ ବର ମାନେ ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଘର। ଯଜ୍ଞ ଘରରେ କେତୋଟି ଦ୍ୱାର ଥାଏ? କେତୋଟି ଦ୍ୱାର? ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୀଧର ଭାଇ ମଙ୍ଗୁଳି ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ସେ କହିଦେବେ କାହିଁକିନା ଯଜ୍ଞର ସେ କର୍ତ୍ତା ଭୋଗ 4 ଦ୍ୱାର। ଏ ଶରୀରର ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ମଧ୍ୟ 4ଟି ଦ୍ୱାର ମୁଖ ନାସା ନେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର। ପୁଣି ଯଦି ଯଜ୍ଞକୁ ଦେଖିବା ଯଜ୍ଞରେ କେଇଟା ଖୁଣ୍ଟି କେଇଟା ସ୍ତମ୍ଭ? 16ଟା। କହିଲେ 16 ଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ 16ଟି ଖୁଣ୍ଟି 16 ଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ 16ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଏ ତିନି ପୁର ତିନି ଚାଳ ପ୍ରକଟି ତିନି ପୁର ତିନି ଚାଳ ପ୍ରକଟି ତିନି ପୁର ତିନି ଚାଳ ପ୍ରକଟି। କହିଲେ ଯଜ୍ଞରେ ଯୋଉ 16 ଗୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି 16 ଗୋଟି ଖୁଣ୍ଟି
ଷୋଳ କୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି 16 କୋଟି ଖୁଣ୍ଟି, 3 ପୁର 3 ଚାଳ ପ୍ରକୃତ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମସ୍ତକ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ, କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାଦ ତଳ ଇତି ପାତଳ ପାତାଳ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ, 3 ପୁର ହଉଛି 3 ଚାଳ ପ୍ରକୃତ। আচ্ছা যজ্ঞর গোটে পতাকা ন রইলে তো হব, যজ্ঞর পতাকা কিয়ে বলে যজ্ঞর পতাকা মথার কেশ, যজ্ঞর পতাকা মথার কেশ, এ ফর ফর উড়ে শূন্যরে বাস, ফর ফর উড়ে শূন্যরে বাস, ফর ফর উড়ে শূন্যরে বাস। কইলে যজ্ঞর পতাকা হচ্ছে মথার কেশ, এ কোউটি উড়ুছে না শূন্যরে উড়ে। আমি কোউটু আসিলু মা, আমি কইবু আমি তো ঘরু আসিলু, আমার অখন ভাই আসছে, সে কহ মু তো আখুয়া পদারু আসিলি, পদা সাইডু আসিলি নাই না, আমার স্থান কোউঠু আমি আসিলে অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ লিখিলে বলে শূন্যরু আসিছ শূন্যরে মিশিব শূন্য হই জীব ধরা, বহুড়লো শূন্য হই জীব ধরা, অহংকারী লোক অহংকার বহি হেউথিবে ধরা পড়া। জয় জগন্নাথ জয় শ্রী অচ্যুত, জয় জগন্নাথ জয় জয় শ্রী অচ্যুত। কইলে মা শূন্যরু আসিছ শূন্যরে মিশিব শূন্য হই জীব ধরা, আমার আসিবা স্থান হচ্ছে শূন্য, পুଣି যেতବେଳେ ଆମେ ଚାଲିଯିବା ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ମା ଏଇଠି ଯଜ୍ଞର ଦେଖ ପତାକା ମଥାର କେଶ, ଫର ଫର ଉଡେ ଶୂନ୍ୟରେ ବାସ। ପୁଣି ମା ଯଜ୍ଞରେ ଶୁଭ ନ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ହେଇପାରିବନି, ଘିଅ ନ ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ହେଇପାରିବନି। ଏ ଯଜ୍ଞର ଶୁଭ କିଏ, ଘୃତ କିଏ? କହିଲେ ଶୁଭ ବଙ୍କୁନାଳ ଘୃତ ସମୀର, শুভ বঙ্কুনাল ঘৃত সমীর, ইন্দ্রি সমিধ পশু অহংকার, ইন্দ্রি সমিধ পশু অহংকার, ইন্দ্রি সমিধ পশু অহংকার। বলিয়ে সচিদানন্দ ভগবান কি জয়। বলে শুভ বঙ্কুনাল ঘৃত সমীর, ইন্দ্রি সমিধ পশু অহংকার। শুভ হচ্ছে বঙ্কুনাল, সুদামরে বঙ্কুনাল, শুভ বঙ্কুনাল ঘৃত সমীর, ইন্দ্রি সমিধ, ইন্দ্রিয় গুড়িক সমিধ, ଆଉ ତାପରେ ପଶୁ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଯଜ୍ଞରେ ଯଜ୍ଞ ପଶୁ ଅନେକ କହନ୍ତି ହରିଣ ମରା ହୁଏ, ମୃଗ ମରା ହୁଏ, ଯଜ୍ଞ ପଶୁ ହତ୍ୟା ନା, ନିଜର ପଶୁତ୍ୱକୁ ବଳି ଦେଇଦିଏ। ତେଣୁ ସେଠି ହଉଛି ଯଜ୍ଞର ସାର୍ଥକତା। ଭୁଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଯଜ୍ଞର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ନିଜର ପଶୁତ୍ୱକୁ ବଳି ଦେବା। ଆଉ କୁଇଣ୍ଟାଲେ ଘିଅ ପୋଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଚରୁଅନ୍ନ କିଏ ନେଲା ତା ସହିତ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରିବା, କଣ ଲାଭ? ପଶୁତ୍ୱ ତ ଗଲାନି, ଯଜ୍ଞର ପଶୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହେବ, ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିଗଲା, ଆମେ ପ୍ରବଚନକୁ ଯାଇ ପ୍ରବଚନ ବି ସରିଗଲା, ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ ସୁଦାମ କହିଲା କିଏ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖା ନା ସବୁ ପଳେଇଲେଣି। ମହିଳାରେ ଦେଖିବେ ଯିଏ କ୍ୟାସିୟର ବସିନଥିଲା ସେଇ ଆମକୁ ପେମେଣ୍ଟଟା ଦେବ। ଇରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ତ ବାବୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଚଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ସେ ଘରେ ଶୋଇଲେଣି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ। କହିଲେ ଆଉ କେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କିରେ ଆମ ଦକ୍ଷିଣା ନାଇଁ, ଆପଣ ବାବା ଯାଆନ୍ତୁ, ଫୋନ ପେରେ ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣା, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସୁଦାମ କହିଲା ଜମା ବାବା ଛାଡ଼ିକି ଯିବାନି, ଗଲେ ଆଉ ଫୋନ ପେରେ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ। ବସିକି ରହିଲା, କହିଲା ତାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ତୁ ଘର ଖୋଜିବାକୁ ଯିବୁ ନା? ହଁ ଯିବି। ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ଯାଉ ଦେଖାଇ କହିଲା ନାଇଁ ନା, ସେ ଫୋନ ପେ ଆମର କାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ମଦ ନିଶାରେ ଭୁଲିଯିବ, ଗଲା କାମ ଶେଷ। ତେଣୁ এইଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କଲେ, ତା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦେଉନ। ଇଏ କହିଲେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ହଉନାହିଁ। ତ ଯାହା ହଉ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖି କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ଲୋକ ଡାକି ଏଭଳି ଭାବରେ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦରବାର କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛୁ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁତ୍ୱକୁ ଯାଇଲେ ମଦ ପିଇ ନାଚିବା, ମଦ ପିଇ ଯଜ୍ଞ କରିବା, ମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ବୋଲି ମଦ, ପୁଣି ପଶୁ, ଆଉ କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ପଶୁ? ହେ ସୁଦେଶ। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଲେ ଶୁଭ ବଙ୍କୁନାଳ ଘୃତ ସମୀର, ଇନ୍ଦ୍ରି ସମିତ ପଶୁ ଅହଙ୍କାର। ପୁଣି ତା ସହିତ ଯଜ୍ଞରେ କାଠ ଦରକାର। କାଠ କ'ଣ?
ଯଜ୍ଞରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାଠ ଆମ୍ବ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନହେଲେ ଶାଳ କାଠ ନାହିଁ କହିଲେ ଆମ୍ବ ଶାଳ କାଠ ମନ ପ୍ରକୃତି ଆମ୍ବ ଶାଳ କାଠ ମନ ପ୍ରକୃତି ଏ ଆମ୍ବ ଶାଳ କାଠ ମନ ପ୍ରକୃତି ଆମ୍ବ ଶାଳ କାଠ ମନ ପ୍ରକୃତି ଏ ହାଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଚରୁ ମୁଗତି ହାଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଚରୁ ମୁଗତି ହାଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଚରୁ ମୁଗତି କହିଲେ ଆମ୍ବ ଶାଳ କାଠ ମନ ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ଆମ୍ବ ଶାଳ କାଠ ହାଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ହଉଛି ହାଣ୍ଡି ଆଉ ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ହାଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଚରୁ ହଉଛି ମୁକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ହଉଛି ହାଣ୍ଡି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା ରହିଲେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ କହିଲେ ଚିତ୍ରକୂଟଟା କୋଉଠି କହିଲେ ଲଲାଟ ଉପରେ ଦେଖ ରହିଛି ତହିଁ ଚିତ୍ରକୂଟ ଲଲାଟ ଉପରେ ରହିଛି ଚିତ୍ରକୂଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଏଇଠି ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଆମ୍ବ ଶାଳ କାଠ ମନ ପ୍ରକୃତି ହାଣ୍ଡି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଚରୁ ମୁଗତି ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ କଳସ ବସିବ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ହୁଏ କଳସ ବୁହନ୍ତୁ ଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଠିକ କେତେ କଳସ ମା ପିଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଏଠି ମା କଳସ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ଦେଖେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ 64 କଳସ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ 64 କଳସ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ 64 କଳସ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ 64 କଳସ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ 64 କଳସ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ ଆପଣ କହିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନହେଲେ ଯଜ୍ଞ କେମିତି ହବ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଗଲା ମନ୍ତ୍ର ପୁଣି ଦରକାର ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପଦରେ ମାଲ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କହିଲେ ପୁଣି ଅଗ୍ନି ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ର ଶବଦ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ଶବଦ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଶବଦ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ର ଶବଦ ଅଗ୍ନି ଜ୍ୟୋତି ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି ଅନାହତ ଧାମ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି ଅନାହତ ଧାମ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟି ଅନାହତ ଧାମ ବୋଲିଏ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ এইটি মা কহিলে মন্ত্র হচ্ছে শব্দ মন্ত্র শব্দ অগ্নি জ্যোতি ব্রহ্ম অগ্নি হচ্ছে জ্যোতি ये ज्योति दर्शन केमिति हब आपण मानकर हाड़ीदास कहले छतिया बट से कौन कहले से साधना केमितिया कहले निशार धरे समासन रे ध्यान जोग रे बसिब निशार धरे समासन रे ध्यान जोग रे बसिब भ्रुकुटी उपरे निरेखी चाहिए गृह रे आलोक होइब भज सीताराम सीताराम भज सीताराम सीताराम राधे श्याम भज सीताराम सीताराम भज सीताराम सीताराम राधे श्याम भज सीताराम सीताराम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के जय। हाथ टिके समस्त टिके दबा बोल आनंदे गवा हरि हरि बोल मालो हाथ टिकिले समर्पण अधा हाथ टिकिले हैराण बिल्कुल न टिकिले कृपण आमे एमिति प्रभुଙ୍କ पाखरे बसिजे मांଙ୍କ पाखरे बसिजे हाथ टिकी देले सबु देई दबो एमिति ठाकुराणी सिए बढ़ई करिले अनेइब नाही जेते डाकु थाउ जिए बोल आनंदे गवा हरि हरि बोल जिए ता पाखरे हाथ टेकी देइची से सब किछि पाइछि बोल आनंदे गवा हरि हरि बोल आज जदि ये 15 वर्ष रे राम कथा पहुंचे केवल आमे हाथ टेकी देइछु हे मां तो कृपा तो इच्छा से कोठु काहा को आनिबो देखो हम शरद भाई जे कि आज श्री जगन्नाथंकर चित्रकर सेवक महाप्रभु जगन्नाथंकर रथरे चित्र काशी पहुंचले श्रद्धा तब माता छुआ को जोटी से बोली जी आसीबार कथा महांगारू आसी पहुंचले तेणु से कृपा
ଆମେ ଜୀବନରେ କିଛି ଶୁଣୁ ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ମୋ ବାପା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତୁ ଦିବାକରରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ବସ କେହି କହିବେନି ଉଠୁ ବୋଲି, ଏମିତି କଥା କହ କେହି କହିବେନି ଝୁଠ ବୋଲି ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଗଭାର ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ମାର ଇଚ୍ଛା ମାର କୃପା। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ତେଣୁ ସେ ଅଗ୍ନିର ଦର୍ଶନ ବା ଜ୍ୟୋତିର ଦର୍ଶନ ହୋଇଯାଅ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ସାଧନା ଶିଖିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମା ମଣିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବ। ସୁଦାମରେ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ମରିବ? କହୁଛି ଆୟୁଷ ବୋଲେ ମରିବ। ଏଇଟା କଣ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆୟୁଷ ବୋଲେ ମରିବ ବୋଲି? ନା, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତିଥି, ହଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ନା କହୁଛି ପରମାଣୁ ବମ୍ ଯୋଉ ଦିନ ପଡିବ, ପରମାଣୁ ବମ୍ କଣ ପଡିବ? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ କଥା। ତୁ ତ ଖାଲି ପରମାଣୁ ବମ୍ ଟାକୁ ଡରୁଛୁ ଆଉ କଣ? କହୁଛି ଆମେରିକା ଯୋଉଠି ବାବା ଦିନେ ସକାଳୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖେଇଲା, କହିଲା ଆମେରିକା ଯୋଉଠି ତେଲ ସେଇଠି ପକେଇଲାଣି ବମ୍। ଇରାକ ଉପରେ ପକଉଛି, ଇରାନ ଉପରେ ପକଉଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇବ। କହିଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗେଇ ହବନି, ନହେଲେ ଆମେରିକା ବମ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ କାହିଁକି ଏ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ସମୟ କଣ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହବ, ସେ ତିଥି କଣ, ସେଦିନ କଣ ହେଇଥିବ ମା ତିଥି ଆପଣ ମାନ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେ ଯିବ ମିଶିରାରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେ ଯିବ ମିଶିରାରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମଧୁ ଗଳୁଛି ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମା ସେ ସମୟ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଯେ ପୁଣି ଯିବ ବେଶୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡିଥିବ ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡିଥିବ, ପୁଣି ଅମାବାସ୍ୟା ହେଇଥିବ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସେଇଭଳି ତିଥିରେ ମରନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ, ମୁଣ୍ଡ ପାଗଳା ହେଇଗଲା। ଇରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କୋଉ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡିଥିଲା? ଇରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଡେଟ୍ ତ ଅଲଗା। ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତ ରହିଲାଣି 15 ଦିନ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ପଡିଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆୟୁଷର ଯେତେବେଳେ ମା ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ସେଦିନ ଆମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ପ୍ରମାଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷେ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ନଦେଇ ପାରେ ଜନ୍ତୁରାଣ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ଆୟୁଷ ଯୋଉଦିନ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ସେଦିନ ଆମ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ, ସେଦିନ ମା ଚାରି ବକତ ଖାଉଥିବା ଲୋକଟା ଏକାଦଶୀରେ କଣ ଖାଏ? ସତ ବାବା କଣ ଖାଏ ଏକାଦଶୀ ଦିନ? ଗଣ୍ଡୁସେ ତୁଳସୀ ଜଳ ନାଇଁ। ଏକାଦଶୀର ନିୟମ ଗଣ୍ଡୁସେ ତୁଳସୀ ଜଳ। ମା କହିଲେ ବାପା ଅନେଇଥିଲେ ପୁଅ ଆସି ଟିକେ ତୁଳସୀ ଜଳ ଦେଇଦେ। ଆଉ ବାପା କାମ ନୁହେଁ, ବାପା କାମ ନୁହେଁ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ମୋ ସହିତ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଦାମ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ସାଥୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ମଝିରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଆସିପାରୁନଥିଲା, ମନନା ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନରେ ଆମେ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଶୁଣିଲା ଘରେ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ। ଘରେ ବାପା ଭାରି ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସୁଦାମର ବାପାଟା ଏତେ ନିରୀହ ଲୋକ, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଲୁଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଅନେଇଥିଲେ, ଏତେ ସରଳ ଲୋକ। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ଶୁଣିଲା ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଏ କରୋନା ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଶଯ୍ୟା ଥାଏ। ଯେମିତି ବାପା ଅନେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ମା ସୁଦାମ ତୁଳସୀ ଜଳ ଟିକେ ଦେଇଛି, ମା ବାପା ଅନେଇଲା ଭଳି ମା ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ।
ଆଉ ସେଭଳି ମହାନ ଲୋକ ସଂସାରରେ ମିଳିବେ ଏତେ ସରଳ। ଏ ଯୋଉ ତବଲା ବଜାଉଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନମ୍ବର ତବଲାରେ ପଣ୍ଡିତ ଚାଣ ରାମଦାସ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଣ୍ଡିତ ରାମଦାସ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରବଚନରେ ଏ ତବଲା ବଜାଉଥିଲେ। ଏ ତବଲା ଦିଟା କିଣିକି ତା ବାପା ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ସୁଦାମରେ ନେ ତୁ ତବଲା ବଜା, ଯୋଉଟା ବାପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ସେ ପୁଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି କରିବ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦେ ବାପା ଯୋଉ ଜିନିଷ କିଣିକି ଦେବେ ତା ଦେହରେ ଇଏ ତବଲା ନୁହେଁ, ଏ ଦିଟା ହଉଛି ମୋ ପୁଅ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ବ୍ୟାଗରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଲି ଗାମୁଛାଟିଏ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ଶୋଉଛି, ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ଅଛି। ଏ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ ସେ ନାଲି ଗାମୁଛା ରଖିଛି, ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବାପା, ନାଲି ଗାମୁଛାଟା ଅଛି। ମୁଁ ପୋଛି ଦଉଥିବ କହିବ ମୋ ବାପା, ଏଇଠି ମୋ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ି ତବଲା ଛାଡ଼ିକି ଶୋଇବନି, କହିବ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ। ବାପାର ନାଲି ଗାମୁଛାଟା ଧରିଛି, ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ବାପା ମିଳିବେନି। ଜୀବନ ଭିତରେ ଯୋଉ ବାପା ପ୍ରତି ମା ପ୍ରତି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁ, ସେ ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାରି ମନ ପଡ଼େ, ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଭାରି ମନ ପଡ଼େ। ବାପା ମା ଭଳି ଜୀବନ କି ଅଛି ସଂସାର ଭିତରେ, ଯେମିତି ମା ତୁଳସୀ ଜଳ ଦେଇଛି ବାପାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ବାପା ମିଳିବେ ମା। ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ବାପା ଭଳି ବି କିଏ ହବ ସଂସାର। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ପୁଅ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ମା ତା ମାକୁ କହିକି ଯାଏ, ତା ଅଗ ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ବାଜେ ନା। ଯୋଉ ପୁଅ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମା ପଣତରେ ମୁହଁ ପୋଛେ ତାକୁ ରୋଗ ହୁଏ ନା। ଯୋଉ ପୁଅ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ ମା ତାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବାପା ମା ହଉଛି ଦୁନିଆରେ କେହି ସଂସାର ଭିତରେ ମିଳିବେ। नींद अपना भुलाकर सुलाया है हम, आंसू अपना बहाकर हंसाया है हम, दर्द कभी मत दे खुदा की तस्वीरों को, दुनिया कहते हैं माँ बाप जिसे। जदि कहीं दुनिया भितरे पचारे, दुनिया भितरे आपण मानकर नीलचक्र ऊपर गोटे रेत उड़ुଛି, ता ना आपण कहिबे पतित पावन नेत। जदि कहीं पचारे ताठू बड़ किए, आपण कहिबे मो मार पणत। जदि कहीं पचारे दुनिया रे सबुठु बड़ ठाकुर किए, आपण कहिबे जगन्नाथ। जदि कहीं पचारे ताठू बड़ किए, आपण कहिबे मो बापा। तुमे सिना चलतु ए कार्यक्रम भितर आम बापा माँ को टिके मन पकेइबा। जगन्नाथ जगत पिता मो माई मो बापा माँ बड़ देवता, मो माई मो बापा माँ बड़ देवता। तुमे सिना बुझुअछ सबुरी कथा, तुमे सिना बुझुअछ सबुरी कथा। मो माई मो बापा माँ बड़ देवता, मो माई मो बापा माँ बड़ देवता। माँ माने टिके हुड़ हुड़ी पड़ो हरि बोल टिके पड़ो बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल। हसिले रुसिले बाबा करिले अरे, कोड़े काठी मोते नियति तोड़े।
যেতে সরিতা তুম পাখে জল পছে যেতে সরিতা ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ବଡ଼ ଦେବତା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ବଡ଼ ଦେବତା ତୁମେ ସିନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ପିତା ତୁମେ ସିନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ବଡ଼ ଦେବତା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ବଡ଼ ଦେବତା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ବଡ଼ ଦେବତା ମୋ ବାପା ମୋ ବାପା ମୋ ମା ମୋ ବାପା ମା ବଡ଼ ଦେବତା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ବଡ଼ ଦେବତା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ବଡ଼ ଦେବତା बोलिए पिता माता की अदे सुंदर भाव पिता माता सुंदर भजन देखते किशोर पाई गोटे करताली हो केते सुंदर भजन परिवेशन करे लोक माने भाव विहुल हो जान तेणु हे सदे सज्जन तस्मात् भाव ही केवल आज देखंतु केवल तुलसी जल टिके पूर्णमी दिन एकादश अमावास्या जे गला अमावास्या मनीष से कौन करे ना आखि बंद कर आखि बंद कले आलुआ ना अंधार आपण कहिबे तो अंधार हां अमावास्या आलुआ पक्ष ना अंधार पक्ष आपण कहिबे अंधार पक्ष तेणु पूर्णमी दिन एकादशी अमावास्या जे गला आखि बंद कर दे गला काम शेष राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य हेले बंची थिला बेले हमें जमा राम नाम नबानी मला परे राम नाम सत्य है हरि नाम काई नउ काले लोम मूले टिके जीवन थिबो हुए तो बाणिया नबा जाए टिके मोक्ष पाई जाए कि चमर भोखरी जाए नबा जाए टिके तो मोक्ष पाई जिवो हेले मा कोठु हेई पारे ए शरीर तो बिल्कुल प्राण नाही आ लोम मूले कोठी थिबो तेणु हे सुदेश आपण माने विचार करंतु कहीं के कथा आपण मान को कहू जीव बंची थिला बळे राम नाम करे ना मोला परे राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल तेणु हे सुदेश सज्जन प्रभुଙ୍କ दरबार भितर ठाकुरଙ୍କ दरबार भितर तू कथाटा लागू करबाको पड़िबो कहूँ जी बंची थिला बेले राम नाम नब ना ताकू कोकेरे नेला बेले जमा राम नाम ताकू कहया कथा न हौ प्रभुଙ୍କ दरबार भितर एटा भी लागू होबा दरकार बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल काहे ना एते सुंदर राम कथा हो जीवन से सुनिबाकू आसीबनी आ मला पर खाली राम नाम सत्य हरि नाम सत्य स्ट्राइक करी बंद कर दबा कथा तेनो जा हो प्रकृत रे आपण मान देख ई जो सर्व भितर यज्ञ ये यज्ञ रे मां ब्राह्मण किए बोले सत्य शांति दया क्षमा ब्राह्मण सत्य शांति दया क्षमा ब्राह्मण हे सत्य शांति दया क्षमा ब्राह्मण सत्य शांति दया क्षमा ब्राह्मण हे कति जीवन करता परम कति जीवन करता परम कति जीवन करता परम बोले चारि ब्राह्मण ये यज्ञ रे होचंती चारि ब्राह्मण ये शरीर रूपी यज्ञ रे सत्य शांति दया क्षमा ब्राह्मण आ कर्ती किए कर्ती होची जीव कर्ता होचंती परम बोल आनंद एक बार हरि बोल जीव परमर विचार चलो एक घरु होई जीवा बाहर जो दिन ये प्राण पक्षी चली जीव काम शेष बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल आपण मानकर देख सुंदर भाव रे कहितन अच्युतानंद महापुरुष से कोन कहिले सुदामरे खंजड़ी भजन
ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କଣ କହିଲେ ଖଞ୍ଜଣି ଭଜନ କହିଲେ ଇଏ ଯାଉଛି ହଂସ 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 ଯୋଉ ଦିନ ଏ ହଂସ ଉଡ଼ିଯିବ ସେଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ବୋଲାରମ୍ଭେ କବା ହରି ହରି ବୋଲ ବାଇ ମନରେ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା ବାଇ ମନରେ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା ବାଇ ମନରେ ଏ ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଗଲେ ଉଡ଼ିବ ଭେଳା ବାଇ ମନରେ ବସି ହଂସକୁ ଖେଳା ବାଇ ମନରେ ଯୋଉଦିନ ଏ ହଂସ ଉଡ଼ିଯିବ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା ବୋଲାରମ୍ଭେ କବା ହରି ହରି ବୋଲ କାମ ଶେଷ ସେଦିନ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଯେ ଯିବ ମିଶିବ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି ହରି ବୋଲ ପୁଣି ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ କହିଲେ ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କୋଉ ଦିନ କିଏ ମରିବ କେହି କହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପିଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଲେ ଯୋଉ ଦିନ ମରିବ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖିପାରିବ କହିଲେ ମନ ସଙ୍ଗରେ ଚଳେ ପ୍ରାଣ ଜାଣି ବୁଝିବନ ମରଣ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମରୁଗୋଳୁ ମକରନ ଏ ମନ ସଙ୍ଗରେ ଚଳେ ପ୍ରାଣ ଜାଣି ବୁଝିବନ ମରଣ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ରାଧେ ମରୁଗୋଳୁ ମକରନ କହିଲେ ମନ ସଙ୍ଗରେ ଚଳେ ପ୍ରାଣ ଜାଣିବୁ ଜୀବର ମରଣ ଏ ଆଉ ହଂସ ଆଉ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ହବନି ଶୋଇଲା ବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସିଏ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା ସୁଦାମ ମୋ ପାଖରେ ଶୁଏ ରାତି ଅଧରେ ଆସିକି ମୋ ନାକ ପାଖରେ ଏମିତି ହାତ ଧରୁଛି ମୁଁ ଚାହିଁକି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ନାକ ପାଖରେ କାହିଁ ନା ଆଉ କଣ ସେ ହଂସଟା ଆଉ ଶୁଣାଗଲା ହଙ୍ଗ ଆଉ ମାନେ କିଭଳି ମୋର ହିତରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ନାକ ପାଖରେ ସେ ତ ଭାରି ବାଧା ହେଇଥିଲା ସେଟ୍ରୋଜିନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ଦିଟା ନିଦ ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉ ସିଏ ତାକୁ ଡରିକି ଆସିକି ମୋ ନାକ ପାଖରେ ମୁଁ ତ ଚାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା କହିଲି ଇଏ କଣ ନା ଆପଣ କହିଦେଲେ ହଂସ କାହିଁ ଆଉ ହଂସ ଶୁଣାଯାଉନି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ 4-5 ଥର ଡାକିଛି ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁ ଭାବିଲା ମୁଁ ଚାଲି ନା ନା ଏବେ ମୁଁ ଗଲିଣି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଯାଉଛି ଆସୁଛି ବାରଣ ରହୁଛି ସୁଦାମରେ ଅଭିରାମ ଠାକୁର ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଏ ବାରକୁ ଜଗ ଆମର ଆଉ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ବାଞ୍ଛା ପାରିବ ଭଲ ଲାଗିବନି କହିଲେ ଏଇ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ବସିବି ନହେଲେ ବସିବିନି କାହିଁକି ସିଏ ପିଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀ ଛୋଟିଆ କଥା ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ଦେଖା ହେବେ ଦ୍ୱିପଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ବସି ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ କାହିଁକି ନା ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲେ ତୁଟେ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବ ସାଗର ତରି ଯାଆନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମ ଜାଣ ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମରୁଗୋଳୁ ମକରନ बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय देखंतो ना अभिराम ठाकुर कोन लिखिले कहले बारंबार कहूची ये टिके बार को जग ये पवन को जग मां बाम पटे जाउथिबा निश्वास आपण मान देखंतो चंद्रायण डाहण पटे सूर्यायण बाम पटे निश्वास चलीथिला बेले आपण को निद भल हो सोइबे डाहण पटे चलीथिला बेले आपण स्नान करिवे ज्वर होबनी ठंडा होबनी डाण पटे निश्वास चलथिला बेले खाइबे आपणकर खाद्य हजम होइबे आउ हे सुधी सज्जन सेति पई ए पवन को टिके जग ठाकुर अभिराम कहिले कहले ए खाइबा प्रति दृष्टि दे कोन खाइबा ए अन्न डालमा रोटी तरकारी ना खाइबा को उल्टे दे बाई खा पवन खा सोइबा प्रति दृष्टि दे कोन पड़ी जा पूरा चेता शून्य है सोइबा उल्टे दे बाई सो पवन सो तेणु से अभिराम ठाकुर कौन कहले बार बार कहूची बार को तो धररे बार बार कहूची बार को तो धररे बार
ବାର କହୁଛି ମୁଁ ବାରରୁ ତେର ହୋଇଲେ ବାରରୁ ତେର ହୋଇଲେ ଅବଧୂତ 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 ଘରରେ ବାର ବାର କହୁଛି ବାରକୁ ତୁ ଘରରେ ବାର 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 କହୁଛି। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के बोले बार बार कहूची मु बार को तू धर 12 ରୁ 13 होइले अवधूत घर स्कंद हेउची आपण मानकर भागवत 12 स्कंद भाग आउ हे सदेश नारी रो साड़ी 12 भाग कोणार्क मंदिर 1200 बढ़ई केते वर्ष रे बन्नी बरिला 12 वर्ष रे धर्मपद केते वर्ष रो 12 वर्ष 12 भीतर तो खेल सेति चक्का गड़िले 12 माँ 12 भीतर खेल आउ हे सदेश तू आउ कौन कहला से आज 12 सारिबा प्रभु दरबार भीतर ठाकुर दरबार आउ 10-15 मिनट कथा प्रभु दरबार तेणु से आपण माँ ध्यान रे बसबे तेणु माँ ये यज्ञ ब्राह्मण मध्य मिलगले सत्य शांति दया क्षमा ब्राह्मण कर्ती जीवन कर्ता परम माँ यज्ञ को यदि देखा लोक न आसिले यज्ञ करके लाभ कौन बोल आनंद एक बार माँ ये यज्ञ को देखुची किए गोटे सुंदर पद कौन कहले कहले आश्रय विवेक बुद्धि ज्ञान आश्रय विवेक बुद्धि ज्ञान आश्रय विवेक बुद्धि ज्ञान आश्रय विवेक बुद्धि ज्ञान यज्ञ देखा भगत जगह देखा भगत गण जगह देखा भगत गण कहले आश्रय विवेक बुद्धि ज्ञान ये यज्ञ देखा अच्छे बोल आनंद एक हरि हरि बोल माँ ये पिंड भितर माँ भगवान यज्ञ चली तेणु महापुरुष लिखिले होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम लोके मातिबे मो नाम प्रेम आस्ते आस्ते परिवर्तन हम जे सब केवल अधर्म कली जुग बढ़ ता नुहे धार्मिक लोक जो ये संसार महापुरुष लिखिले चलतु आम टे राम नाम करवा आज सुंदर कथा 10-15 मिनट भीतर टे आलोचना करी आज बाणी को विराम दब समस्त मो सहित कीर्तन करेंगे बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की प्रेम से बोल आनंद एक हरि हरि बोलो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम राम माँ माने जतिक वस्तु बस माँ माने जतिक वस्तु बिल्कुल कहीं कहीं नाम टिके नौना अरे गाँव पुटा टे प्रभु कथा कह समस्त टे नाम धरले आनंद हम ना माँ मन टे नाम नवा समस्त कौन असुविधा बुझ मन रोनी सीता राम 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 आउ मन राजा राम 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 गोटे जगह माँ प्रवचन करने को जाए महाप्रभु कृपा मार आशीर्वाद ओडिशा जाक मुझे बुली सारे अनुकूल बरगड़ भद्रक बालेश्वर बलांगीर बौद्ध कटक देवगढ़ ढेंकानाल गजपति गंजाम जगतसिंहपुर जाजपुर झारसुगुड़ा कलाहांडी कंधमाल केन्द्रापड़ा केउझर खोर्धा कोरापुट मालकानगिरी मयूरभंज नुआपड़ा नवरंगपुर नयागढ़ पुरी रायगढ़ संबलपुर सुवर्णपुर सुंदरगढ़ जिला मु बुली सारी अनेक जिलूर अनेक अनुभव अनुभूति को साउंटी कहीं अनुभव को सत्य कहले अभिराम भाई जहाँ जीवन में अनुभव ना ता जीवन में किसी ना तेणु अनुभव हूँ मुख्य तो से अनुभव आवश्यक गोटे जगार माँ मैंने बसिक राम नाम टे करता माँ दी जन माँ मुझे प्रवचन करें दी जन माँ आगे बसता बिल्कुल नाम धरना मुझे माँ ए नामटा कहीं धर ना भारी अकलिया नामटा मिले मुझे कौन ना राम परा मो शशुर सीता परा मो शाशु शाशु शशुर ना कौन धरवा कथा हेले दी थर धर सारा नहीं आजिकल शाशु शशुर को जो सम्मान छाड़ आगर माँ झील मैंने सब मंदिर जाऊे ठाकुर को प्रार्थना करुले प्रभु केमितिया शाशु घर टे पड़ो के जाए ए चारिड़े माँ शाशु मैंने मंदिर जाऊँ राति 3टार कार्तिक मास शोना से मैंने बुली बुली ठाकुर को डाकुं प्रभु केमितिया बहु टे पड़ो के जानी बोल आनंद आगुरु माल बहु पदे कहले शाशु दीपद कहूला बोली माँ बहु पाटी बंद करूला एबे मालो शाशु पदे कहले बहु दीपद कौन 4 पद झाड़ुची बोली
ଶାଶୁ ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ବଇଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାହାର हरि हरि बोल ଏବେ କହୁଛି ଶାଶୁ କିନ୍ତୁ ଠାର ଗାର କହୁଛି କାମ ନ ହଉ ମୁଁ କଣ କିଛି କାହାକୁ କହୁଛି ସେ ଓଳା ନ ହଉ ମୁଁ କଣ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛି କିନ୍ତୁ କହି କହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ବାହାର हरि हरि ତେଣୁ ଠାର ଗାରରେ କହୁଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି କାହିଁକି ନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ମା ସମୟ ଏମିତି ଆସିଲା ନା କଣ ବଡ ବଡ ହଁ ମାଇଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଆଉ ଏ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ମହାପୁରୁଷ ମତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ବାବୁ ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ କଳିଯୁଗ କୋଉ ଦିନ ଶେଷ ହବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ କଳିଯୁଗ ସେଇଦିନ ହୋଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଗୁରୁବାର ପଡିଥିବ ଅଷ୍ଟମୀ ପଡିଥିବ ସେଇଦିନ ମା ମହାପ୍ରଳୟ ହବ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ କଣ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହବ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହବ ଦେହ ମା ଶୀତେଇବ ଆପଣ କହିବେ ମତେ ଜ୍ୱର ହେଲା କଳି ଶେଷର ଲକ୍ଷଣ ମା କଣ ଦେଖିବେ କହିଲେ ସାନ ସାନ ମାନେ ବଡକୁ ମାରିବେ ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବୋହୁ ବହୁଳଲ ଶାଶୁକୁ ମାରିବେ ବହୁ ଏ କୁଆ ଘୃତ ମାନ ଆମ୍ବିଳ ଲାଗିବ କଷା ଲାଗିବ ତମକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। बोले सानो सानो माने बड़ को मारिबे सासू को मारिबे बहु आपण कहबे ए घटना तो घटी सारला किंतु तापर पद घटना घटिन गुआ घृत मान आंबिळ लागिबो कसा लागिबो तो गाई घियो आंबिळ होई महू जो दिन कसा लागिबो जानिबो कली जुगा बेसी दिन नाही बोल आनंदे कवा हरि हरि बोल तीनोटी जिनिस मा घरे साहित्य के रखिबे घरे वास्तु दोष आपणकर उपजीव ना मन रखि तांतु से तीनोटी जिनिस कोन प्रथम होची घियो जेते पुराना हबो सेते लाभ देसी घियो टिके रखिबे तापरे गुड़ टिके रखिबे मु काई के देसी घियो साहित्य के रखिचे कि कोन बुझी परछन घियो टिके साहित्य के रखिबे मु गडरेज रे घियो टिके रखिचे वास्तु दोष हबो तापरे महू टिके साहित्य के रखिबे महू जते बेले साहित्य के रखिबो मा आपनका घरर वास्तु दोष उपजीव घियो महू तापरे आपनकर देखंतु गुड़ ताको साहित्य के रखिबो बोल आनंदे गवा हरि हरि बोल तेणु आमर सुमर्णना दी थर कहले बाबा टी घियो पकेबा लुसी आमर गडरेज रे देखिछि घियो कोइ सेया को नै आसुनो सेया को मु काई रखिछि से कहै जे आनी सुमर्णना को दियो इरो मोर वास्तु दोष बुझिब नै बेले मु घियोटा भाई रखिछि से ताको लक्ष्य कर से बात आइछि घियो मु देखते तेणु कहिवार तात्पर्य तीनोटी जिनिस घरु आपण माने केबे भी अभाव रखिबनी बोल आनंदे कवा हरि हरि बोल रह कहूँ मो घर में डालडा घी पास तो डालडा घी न देसी गाई घी दरकार बोल आनंद हरि हरि बोल घी हम डालडा घी देसी गाई घी चारोटी जिन रोषे घर सरीबा पूर्व मो माँ मैंने रखिए घरे दारिद्रता दोष उपजीव प्रथम हूँ हलदी माँ लक्ष्मी प्रतीक सरीबा पूर्व रखिए द्वितीय हूँ लुण सरीबा पूर्व रखिए तृतीय हूँ चाउल लक्ष्मी अशांति हुए चाउल पोछीदे तापर अटा बेलिबा अटा आप रखिए घरे आपंकर दारिद्रता दोष उपजीव ये किछि दिन पूर्व माँ देख नुआकिरी अष्टमंगला दिन आसीथिबा बहुटा परिबा काटिछि हेले माँ डालमा रे केते माँ हळदी पकेबा आउ तार मन नै डाक पकेला ससमा को माँ 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 ससमा कहला आलो कोन हला ना माँ डालमा पे तो परिबा काटी देछि हेले डालमा रे केते हळदी पडिबा मोर मन नै माँ मते क्षमा करंती के बतई दियो बुढी कहला आलो को कोन कलु हिलो तो ससुर ना होचे हळधर तू हळदी कहि जाइलु आलो हळदी रु हळधर केते बाट बा संगे संगे माँ बहु कहला माँ मोर ते क्षमा कर दियो मु जानिनी ना भूल रे हळदी कहि बोली तोर पूरा ससुर ना बुझ बहु कहला माँ स्वामी ना भी तो धरते नहीं तुम चार थर धर साइल हळदी कहि जाय ना लो तो बुझिया नहीं कहू तू जीभ कामुडू मु जीभ कामुडू भूल रे आउ हळदी कहिबनी माँ ई समय बहु कहला ठीक है ता पर दिन माँ सेम प्रॉब्लम डालमा पई परिबा काटी देई चेले केते हळदी पकेबा आउ डाक पकेला ससमा को माँ माँ पिलो आज कौन है ना माँ डालमा पे तो परिबा काटी देइछि हेले डालमा रे केते ससुर पड़िबे टिके देखै देई जदि बेसी ससुर पड़ी गले डालमा रे डालमाटा ससुरी आइ जीव बोल आनंदे कबार तेणु हे सुधी सज्जन
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆପଣ ମାନ ବିଚାର କରିବେ। ଶାଶୁ ନା, ଶ୍ୱଶୁର ନା, ସ୍ୱାମୀ ନା, ଦେଢ଼ଶୁର ନା, ମଳାଶୁର ନା, ଖୁର୍ଦ୍ଦାଶୁର ନା, ଯାହା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଥିବ ଧରିଲେ କୌଣସି ଅପରାଧ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମା ମାନେ ଧରିବା ଆଉ 15 ମିନିଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ପଳେଇବା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରାମ ନାମ ଧରିବା। ସୀତାରାମ ରାମ ରାମ ରାଜା ରାମ 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम समस्त राम हरि राजा बोल, राम हरि राम बोल। सीताराम राम राम राजा राम 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 बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय ଆଉ ମାତ୍ର 15 ମିନିଟ ବସିବା ଟିକେ ରାମ କଥା ଆଜିର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ ନା ବସିବେ ତ ହଉ ମା ଆଚ୍ଛା କୋଉମାନେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଚନ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବସି ପାରିବେ ଟିକେ ହାତ ଟେକିଲେ ଦେଖିବା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ପାରିବେ ଇରେ ବାବା ବାପି ଆମ ଟିକେ ଗୋଟେ କରତାଳି ହଉ ଜୋରଦାର କରତାଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆମ ଶିବ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟରେ ଡେକିଛି କହିଲା ଭାଇ ତ ନଗଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି କାହିଁକି ସେ ଲଗେଇଛି ସବୁ ଆଉ କଣ କରାଯାଏ ହାତ ବାଧ୍ୟରେ ଟେକୁଛି ଆଉ କଣ କରାଯାଏ ଯାହା ହଉ ଟେକିଛୁ ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଟେକିଛି ହାତ କରତାଳି ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ हरि हरि बोल ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ହାତ ଟେକିଲେ ନାହିଁ ଯେ ମା ଜାଣିପାରିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଙ୍ଗ ସତୀ ଜଗ ଜନନୀ ଭବାନୀ ପୂଜେ ଋଷି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ଜାତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପରା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମା ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସତସଙ୍ଗକୁ ମା ଜଣେ ଆପଣ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ଯିବେ ଅଧା ଫଳ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ हरि हरि बोल ଆଜିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ କିଏ ନା ସରୋଜ ଭାଇ ଦେଖୁନ ପ୍ରଜ୍ଞା ମାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହତ୍ଵ ସତସଙ୍ଗର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ हरि बोल ଆରେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଗଲେ ଆରେ ବାବା ହଁ ଆगे ମହାପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଆମର ଦେଖ हे प्रभु नित्यानंद बाबा भी बसଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇବେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବୋଲ ଆନନ୍ଦ हरि बोल ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ସତସଙ୍ଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏକୁଟିଆ ମା ସତସଙ୍ଗକୁ ଆସିଲା ଘରେ ଯାଇ କହିବ କେବେ ଜାଣିଛ ଆଜି କଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଜି ଅମକ ବକ୍ତା ଆସିଥିଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇନଥିବ ସିଏ ରାତି ଅଧରେ ଉଠିବ ମା ରାତି ଅଧରେ ଉଠିଲେ ମା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଗରମ ପାଆନ୍ତି ଖାଦ୍ୟଟା ଥଣ୍ଡା ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡଟା ରାତିରେ ଗରମ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ हरि हरि बोल ସିଏ କହିବ ହଁ ଉଠ ନା ଭାରି ତ ମାନି ପକଉଛ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିକି ପଳେଇ କ୍ଷୀର ପଇସା କାଲି ରଖିଦେଇଥବ ସକାଳୁ ସେ କହିଛି ତାର ଦମ ନା ଜାଣିଛ ଆଜି ରାମାୟଣର କଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସିଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ବାଲା ଏ ବର୍ଷ କଣ ଏତେ ମାସରେ ଏତେ ଉଠିଲା ତମେ ଗୋଟିଏ କହୁଥବ ତାର ଯୋଉଟା ମନ ପଡୁଥବ ସିଏ ସେଇଟା କହୁଥବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ हरि हरि बोल ତମର ସବୁ ସେଇଠି ଡାଉନ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବେ ପତ୍ନୀକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ମଝି ରହିବେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ हरि हरि बोल।